अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब बनी गाला वापस पहुंच गए हैं, वहां पे इजलास हुआ है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मलिक रियाज साहब की एक नई मुबैना ऑडियो सामने आई है, वो भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, ये कितना अरसा चलेगा, कितना अरसा ये चल सकता है, इस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात शेयर करूंगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हुकूमत आई है इसने इमरान खान को भी सरप्राइज़ कर दिया, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ। वो क्या सरप्राइज़ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मलिक रियाज साहब की एक नई ऑडियो आई है, उसके ऊपर नून लीग के जो तर्जुमान हैं, उनकी पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की। उस मुबैना ऑडियो में मलिक रियाज साहब और उनकी साहिबजादी गुफ्तगू कर रही हैं, और खातून अव्वल को कोई हीरे की अंगूठी देने के हवाले से बात हो रही है। बीच में मोहतरमा फराह गोगी साहिबा का भी जिक्र है। तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो उन्होंने कर दी, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई करप्शन है, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो मुकदमा करना चाहिए। सारी चीज़ें हुकूमत के पास हैं, और इतने अगर सबूत भी हुकूमत को अब मिल गए हैं और ये चीज़ें सामने आ गई हैं, तो इसके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए कि वो क्या चीज़ थी, किस वजह से ये दिया गया। तो ये एक बड़ी क्लियर चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ऑडियो सामने आई है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे आई है, और इस तरह की ऑडियोज़ वगैरह अब सामने आ रही हैं। और आपको पता होगा कि बहरिया टाउन के अंदर मलिक रियाज साहब के साथ तो दीगर भी बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात हैं। एक बिलावल हाउस भी है बहरिया टाउन के अंदर, लाहौर में। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा घर किसी का नहीं होगा। अगर आप वो देखें तो इतना बड़ा वो घर है, इतनी इतनी बड़ी उसकी दीवारें हैं। तो आज तक उसके हवाले से कभी कोई ऑडियो नहीं आई, कोई दीगर चीज़ों के हवाले से कोई ऑडियो नहीं आई। सिंध के अंदर जो सरकारी ज़मीनें अलॉट हो गई थी उसके हवाले से कोई ऑडियो नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चला, कोई ऑडियो नहीं आई। तो लगता ये है कि ये ऑडियो जिन्होंने लीक की है वो ये समझते हैं कि इमरान खान को तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे ख्याल में दूसरी ऑडियोज़ वो दूसरों को दिखा के कह देते हैं कि भाई ये ऑडियो है तो आप थोड़ा सा ध्यान करें। तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होना था, तो इस वजह से उन्होंने ये ऑडियो लीक कर दी। और ये एक वो आपको लगता है तसलसल लगता है वो ऑडियो वीडियो का जो है ना, कि कभी किसी साबिक जज की ऑडियो आ गई, कभी किसी और शख्स की ऑडियो आ गई। तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, पर इससे पाकिस्तान की सियासत पर असर नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी देर आएंगी, आके चली जाएंगी। हाँ, अगर कोई करप्शन हुई है तो ज़रूर आप मुकदमात बनाएं और उस पर लेके जाएं इमरान खान साहब को अदालत के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान बनी गाला वापस पहुँच गए। कहा जा रहा था कि वो कभी भी बनी गाला नहीं आएंगे, आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो बनी गाला वापस आ गए हैं। वहाँ पे आज पार्टी का इजलास भी हुआ, उसमें बहुत सारी अहम चीज़ें डिस्कस हुई। अहम चीज़ों के हवाले से कुछ फैसले भी हुए। वो क्या फ़ैसले हैं वो भी मैं आपको से शेयर करता हूँ। एक तो जो मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि पीटीआई कभी भी असेंबलियों के अंदर वापस नहीं जाएगी। जो मर्जी हो जाए, इन्होंने असेंबलियों में नहीं जाना, अभी तक इनका ये फैसला है। हाँ, इलेक्शन की कोई तारीख आ जाती है, वो कहते हैं कि जी हम 15 दिसंबर को या 16 सितंबर को या 5 अगस्त को इलेक्शन करवा रहे हैं, उससे पहले ये करने की ज़रूरत है, आप असेंबलियों में आ जाएं, तो फिर शायद कोई आगे बढ़ सके। अदरवाइज़ उन्होंने असेंबलियों में नहीं जाना, ना ही उन्होंने स्पीकर के सामने पेश होना है। हुकूमत इनके इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रही, और कही जा रही है कि जनाब ये पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे हुए हैं, या कोई कहता है कि जी ये तनख्वाहें ले रहे हैं। भाई आप इस्तीफ़े इनके कबूल करें और इनको फारिग करें 1 मिनट में। आपको क्या डर है? इनको क्यों नहीं आप फारिग कर रहे? अच्छा, ये तो कभी भी नहीं जाएंगे। और दूसरा जो आज फैसला हुआ है वो बार बार पहले भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो चुकी है कि किसी सूरत में इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में। जो मर्जी हो जाए, ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, किसी सूरत में इसको कबूल नहीं किया जाएगा, इस हुकूमत को। ये आज दोबारा फैसला हुआ, और ये खान साहब ने कुछ सीनियर लीडरान से पीछे भी डिस्कस किया, जहाँ पे उनसे कहा गया कि हम थोड़ा डायलॉग आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से होम्योपैथिक एहतजाज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीटीआई के अंदर भी डिफरेंट सोच है, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेकर चलाना चाहते हैं, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जो होम्योपैथिक मशवरे आते हैं वो खान साहब को ज़्यादा पसंद नहीं आते। खान साहब ये समझते हैं कि अगर इस वक्त हमने भरपूर अपना किरदार अदा ना किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाया, और ये हुकूमत चलती रही, तो ये हमारा सियासी गला घोंट देगी। अगर इस हुकूमत ने, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इस हुकूमत ने 1.5 साल निकाल लिया, तो वो फिर सोच ये है पीटीआई के अंदर, खुसूसन खान साहब की और उनके कुछ करीबी लोगों की, कि फिर ये निज़ाम इतना मजबूत हो जाएगा कि अगले इलेक्शंस में भी इनको शिकस्त दे देंगे, अपने लिए चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी उनके जहन में। अच्छा, जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है,
اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ مختلف شہروں کے اندر احتجاج ہوگا. لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی چیز انہوں نے ابھی باقاعدہ طور پہ میرے خیال میں ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کیا، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کریں، لیکن شہروں کے اندر احتجاج ہوگا. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس لیے کہ عمران خان جو ہیں وہ برے طریقے سے سرپرائز ہو گئے ہیں. ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے، ان کی پریڈکشن جو ہے وہ رانگ ثابت ہو گئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ خود بھی سرپرائز ہو گئے. وہ سرپرائز کس چیز سے ہوئے ہیں؟ وہ اس حکومت کی نااہلی سے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ان کے مسائل ہیں، ان کو پرابلم ہوگی، پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے نااہل ہوں گے، یہ اتنے زیادہ پریشر میں آ جائیں گے، اور یہ اتنے زیادہ غیر مقبول فیصلے کریں گے، اور اتنے زیادہ ایسے فیصلے کریں گے جس سے پاکستانیوں کو نقصان ہوگا پریشر میں آ کے. تو یہ انہوں نے اس چیز کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا. تو اب جتنی تیزی سے اس حکومت کے اوپر بوجھ پڑتا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ 1-2 ہفتوں کے اندر 60 روپے آپ نے پٹرول کی قیمت بڑھا دی، گیس کی 45% قیمت بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی جو بھی قیمت ہے وہ ساری جو ہے نا وہ ایسی چیزیں بڑھی ہیں کہ یہ جو سپیڈ ہے شہباز سپیڈ، اس سے عمران خان بھی یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی نااہلی کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی. تو اب وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ خود ہی حکومت کے لیے اتنے مسائل پیدا کر دیں گی کہ اب ہمیں اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی بدلنی پڑے گی احتجاج کے حوالے سے. تو یہ ایک وہ ایسا سرپرائز ہے جو پی ٹی آئی کو ملا ہے. اور یہ جو شہباز سپیڈ ہے مہنگائی والی، اور جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ موجودہ شہباز، زرداری، مولانا اسفندیار ولی صاحب کی جو حکومت ہے وہ اپنے بوجھ تلے بیٹھ جائے گی کچھ دنوں کے اندر. تو ان کے آگے جا کے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. تو یہ وہ ان کے ذہن میں ہے. لیکن احتجاج کو وہ جاری رکھیں گے، اسمبلیوں میں واپس نہیں آئیں گے. اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم احتجاج کر کے ان کے اوپر دباؤ رکھیں گے تو ہم چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. ادروائز یہ لوگ ہمارا، جسے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاسی گلا گھونٹ دیں گے. باقی عمران خان صاحب کو گرفتاری کرنے کے حوالے سے بھی مختلف آپشنز کے اوپر غور ہو رہا ہے، ان کو ڈرانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کے اوپر بہت سارے مقدمے بھی درج کر دیے گئے. انپریسیڈنٹڈ ہے. پی ٹی آئی کا ہر لیڈر جس سے بھی آپ پوچھو اس کے اوپر مقدمے درج کر دیے گئے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا مریم بی بی نے مارچ کیا، بلاول صاحب نے مارچ کیا، مہنگائی مارچ ہوا، مولانا صاحب آئے آزادی مارچ لے کے بیٹھے رہے، بیٹھ کے چلے گئے، لیکن کسی کے اوپر کوئی مقدمہ اس طرح درج نہیں ہوا. ابھی ہر کسی کے اوپر مطلب تھوک کے حساب سے مقدمے درج ہو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. جو بھی اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ زرداری صاحب کی ذہنیت ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کی ذہنیت ہے، شہباز شریف صاحب کی ذہنیت ہے، مریم نواز صاحبہ کی ذہنیت ہے، یہ بلاول صاحب کی ذہنیت ہے، یہ اسفندیار ولی صاحب کی ذہنیت ہے، یہ مولانا صاحب کی ذہنیت ہے، یہ مولانا صاحب کے صاحبزادے کی ذہنیت ہے. تو ان ساروں کی جو ذہنیت ہے اور جو ان ساروں کے فیصلے ہیں وہ آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی شکل میں سامنے نظر آتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ تو نہیں کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اب میں یہ کروں گا. نہیں، وہ کابینہ کا حصہ ہیں. یہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں رانا صاحب. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان میں لڑائی ہو جائے گی جو ہی انتخابات آنے والے ہوں گے. ابھی تو انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ انتخابات تک اس حکومت کو چلایا جائے. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے پاپولر بیانیہ بنا لیا ہے، اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال تک اتحاد رکھیں. جی ہاں جی، یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا. یہ قمر الزمان قاہرہ صاحب نے بیان بھی دیا ہے اور میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگلے 10 سال تک مل کے چلنا چاہتے ہیں. کیوں مل کے چلنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اپنے بچوں کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کے چلیں. وہ جنہوں نے ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا نا، یہ اب 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے. ہاں، اگر عمران خان کا پاپولیرٹی ان کی کم ہو جاتی ہے، ان کی جماعت کی ریٹنگ کم ہو جاتی ہے، لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے، پھر یہ لگتا ان کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے انتخابات میں کے بعد بھی کسی قسم کا اتحاد بنائیں گے، اور اب انہوں نے مل کے چلنا ہے. اور ان کو یہ بتایا بھی گیا ہے کہ آپ اس کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو مل کے چلنا پڑے گا. اور یہی انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ مل کے چلیں گے اگلے 10 سال تک. اب دیکھیں کتنے کچھ ہوتا ہے کہ انسان بھی پلاننگ کرتا ہے، لیکن سم ٹائم قدرت کی طرف سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو ابھی تک تو ان کی یہ پلاننگ ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. باقی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی صورت میں ان لوگوں کو
ये हुकूमत चलाने नहीं देनी, ये हुकूमत पूरी नहीं करने देनी, इसलिए कि अगर ये हुकूमत पूरी हो गई, उसका क्या नतीजा निकलेगा वो मैंने पहले आपको बता दिया कि फिर इमरान खान को इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पे आउट कर दिया जाएगा। और ताकतवर हलके भी जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे इस वक्त कि इमरान खान वापस आए, और उनकी भी मुकम्मल सपोर्ट रियासत के तमाम सतूनों की बशमूल मीडिया में भी जो है ना मेजॉरिटी की इस वक्त इस हुकूमत को सपोर्ट हासिल है। और एक जो चीज़ मैं आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इन्होंने ग्रैंड वो कहा है, डायलॉग की बात की है कि जी इमरान खान साहब भी आएँ और हम कोई ग्रैंड डायलॉग करें, सारी जमातों का डायलॉग हो। ये इंतहाई मज़ाइका ख़ेज़ किस्म की तजवीज़ है। भाई सारी जमातों ने तो मिल के हुकूमत बनाई हुई है, 18 जमातें हैं आप लोग, डायलॉग आपने एक बंदे से करके क्या करना है? उसको तो आप कहते हैं कोई पूछता ही नहीं है, वो फितना है। तो आप आपस में डायलॉग करें ना। आप कहते हैं कि ये एक कोई इस मसले का हल नहीं निकाल सकता। भाई आप एक नहीं है, 18 जमातें, कौम को मामू मत बनाएं। आप सामने मिल के हुकूमत बनाइए। अब आप कहते थे ना कि हम मिल के करेंगे, अगर एक सारी चीज़ें सारी जमातें मिल के कुछ करेंगी तो मसाइल का हल निकलेगा। अब आप निकालें, आप सब जमातें इकट्ठी हैं, हर जमात की आपको सपोर्ट हासिल है मासवाए पीटीआई के, तो आप तो सारी जमातें इकट्ठे हैं, तो आप डायलॉग किससे करना चाहते हैं? सारी जमातें तो हुकूमत में हैं। तो डायलॉग वाला जो है ये मेरे ख्याल में बिल्कुल एक तरह से जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि वो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली चीज़ है। सारी जमातों की हुकूमत है, आप सब लोग इकट्ठे हैं, आपस में डायलॉग करें और अब मुल्क को वो स्पीड दिखाएं तरक्की की जिसका आप लोग वादा करते होते थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।